Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good people. Welcome back to Translation course on the second meeting. Right, in today's lesson, we are going to be talking about form and meaning. Okay, let me show you our first slide. Right, before we move on with more theories and also details, I would like to highlight this concept. So, dalam translation, kita selalu fokus dengan text of any kind, entah itu word, phrases, sentences, atau essays. Semua itu kita anggap text. And one point that is also more important is communication. Communication always involves diverse forms and meanings across unique contexts. So, dalam mengkomunikasikan teks, selalu melibatkan banyak sekali forms, bentuk bahasa, mulai dari word sampai sentences, dan juga meanings di situ. Nah, yang perlu kita pertimbangkan lagi adalah context, because the context really determine the forms and meanings in translation. Okay? Let's carry on. Right, so it's all about form and meaning. That's going to be the first topic. Let me show you through. Right, so apa sih yang dimaksud dengan form and meaning? Well, actually these two concepts have been very familiar to all students. So let me just read it for you, okay? Form refers to the structural parts of language which is actually printed or heard to express an utterance. Ada beberapa poin yang dipertimbangkan di situ, yaitu structural parts of language. Jadi komponen secara struktural dari sebuah bahasa, mulai dari grammar, lexis, syntax, and also the writing yang tertulis ataupun diucapkan untuk menyampaikan makna. Jadi dia lebih mengacu ke components atau the appearance of language, entah itu written atau spoken communication. Kemudian kita juga punya meaning. Meaning is related to the message, idea, thought, feeling, or even sense stated in an utterance. Jadi dia lebih berkenaan dengan esensi atau inti dari sebuah form bahasa. Dia lebih berkaitan dengan makna. So what is actually the meaning of certain utterance actually? That is the focus of meaning. Okay? Dan dalam translation, kita selalu fokus ke these two aspects all the time. And the connection between form and meaning itu cukup kompleks karena meliputi banyak level, mulai dari word level, phrase level, sentence level, and also text level. Dalam word level, for example, kita punya interest, yang bisa diartikan sebagai minat di situ. Cuman, dalam konteks yang berbeda, interest bisa diartikan sebagai bunga. Misalkan bunga di bank, for example. Okay? And then at the phrase level, we have another example, which is car door. Alright? Pintu mobil. Dan itu kita harus benar-benar peka dengan struktur bahasanya. Is it car door atau door car? Okay? Yang penting dia bukan dokar di situ. Next one is sentence level. Nah, dalam sentence level ini cukup kompleks karena ada banyak words dan juga phrases yang kita pertimbangkan. One simple example adalah I am a teacher atau saya seorang guru. Okay? So the first three examples are quite easy to translate. Nah, beda kalau kita menerjemahkan teks atau essay. Well, this thing requires more critical and also comprehensive ways of thinking to interpret and also transfer message. Oke, jadi kita punya 3 level dalam menerjemahkan nantinya, mulai word sampai text level. Oke? Right. Kaitannya dengan form dan meaning in harmony, itu menyimpulkan kalau translation tidak pernah terjadi dalam sebuah vakum atau dalam sebuah ruang yang terisolasi di situ. Translation always takes in a context, and in communication there are millions of contexts, and we have to be familiar with each of those in order to create accurate translation. Nah, kemudian bagaimana sih form dan meaning itu terhubung atau berinteraksi? Well, to answer the question, allow me to show this. Right. Ada dua jenis terjemahan. Yang pertama itu disebut dengan word by word translation atau terjemahan kata per kata. Well, this is very inaccurate, but it's quite easy to do. Berdasarkan kita punya jarang mereka menepati janji. Kalau kita menggunakan word by word translation, udah kita langsung mentransformasikan setiap kata
berdasarkan bahasa sumbernya atau source language. Misalkan dia akan berubah menjadi seldom they keep promise. Well, that kind of sentence atau form is not relevant in English. Lebih tepat kalau kita pakai seldom do they keep promise. Karena kalau kalimat diawali dengan sebuah kata yang negatif atau semi-negatif, dia harus diikuti oleh predikat atau verb kemudian baru subject. Makanya di situ kita pakai seldom do they keep promise. Oke? Nah, ada juga yang disebut dengan context by context translation. Jadi kita nggak hanya menerjemahkan forms di situ, cuman kita memperhatikan the context of communication and also the context of the language. Misalkan kita punya contoh nih, kamu dipanggil ibu, kita nggak mengucapkan kamu. Misalkan kita punya satu contoh, kamu dipanggil ibu. We don't translate it into you are called my mother. Meskipun secara grammar strukturnya itu bisa dikatakan tepat, well, that is not natural translation. Akan lebih tepat kalau kita menggunakan mother wants you. Oke? Kalau kita terjemahkan kata per kata, dia justru aneh di bahasa Indonesia. Jadinya, ibu menginginkan kamu. Well, itu kalau transformation. But translation always focuses on form and meaning within a context. Alright? So bear in mind that concept. Let's go on. Well, in this case, I would like to show you some of the examples related to the link between form and meaning. Misalkan kita ambil satu contoh yang paling sederhana. Kita ambil satu kata, which is bring. Okay? This is very familiar to every one of us. Nah, kata bring bisa punya banyak makna according to different contexts. For example, the postman brings good news for the whole family. Ini mungkin makna yang paling sederhana atau makna literal di situ. Tukang pos membawa kabar bagus untuk seluruh keluarga. Alright? This is quite easy to understand and translate. We also have another sample. The bad news bring tears to my eyes. Berita sedih itu membuatku merasa sedih, atau berita buruk itu membuatku merasa sedih. Di sini kata bring tidak diartikan membawa air mata di situ. No, dia diartikan membuat kita sedih atau membuat saya sedih. Okay, so that's one additional meaning of the word bring. Kita juga punya makna yang lainnya, as in technology brings about diverse modes of learning into the class. Nah, kalau kita lihat di sini brings about, okay, dia bukan juga membawa, tapi menciptakan atau creates di situ, right? As you can see, the context plays very essential role in translation. Let's try to go on. So, yang bisa kita simpulkan dari beberapa contoh sebelumnya adalah meaning before form, okay? So, the complexity of meaning within specific context determines the criticality of translation. Jadi, semakin kompleks makna yang kita terjemahkan dalam sebuah konteks akan menimbulkan proses penerjemahan yang lebih kritis karena kita menerjemahkan banyak aspek di situ, tidak hanya berkaitan dengan grammar, vocabulary, syntax, semantics, tapi juga, for example, the culture. Okay, so always pay attention to the meaning first before the form. Well, this is going to be another level of discussion. Okay, kita coba memberikan contoh nyata di mana form dan meaning itu sangat berkaitan. And in this case, we have one form with several meanings. Okay, kita punya satu contoh kata house. House bisa diartikan menjadi tiga makna situ. The first one is house that belongs to me. Jadi rumah yang saya miliki. For example, after my parents pass away, the house belongs to me. Alright, itu sudah jelas. Setelah orang tua saya meninggal, rumah itu menjadi milik saya. Kemudian, kita juga punya contoh yang lain. For example, my address. My house is at 7th of Broadville Avenue. Di sini, dia lebih menjelaskan alamat kita. Kalau rumah saya ada di, Avenue of Broadville. Next one is the house, or the house that I rent. Jadi, dia menjelaskan tentang rumah yang saya sewa. Contohnya, I spent
$500 for the house within a year. Okay, so this is just one example which shows how one single form will create several meanings. Okay, here is another focus of today's lesson. One meaning with several forms. Di sini kita akan mencoba melihat bagaimana satu makna bisa diterjemahkan dengan beberapa forms atau structures. Okay, our meaning in action is asking whether a seat is available. Kita akan menanyakan apakah ada kursi yang kosong di sini. Nah, untuk makna tersebut kita bisa menggunakan three different forms. For example, form 1. Is there anyone sitting here? Form 2. Is it taken? Form 3. May I sit here? Okay, so as you can see from these three examples, three different sentences or three different formats can refer to one single meaning. Okay? So the conclusion is twofold. The first one is translation requires the understanding of context for accurate interpretation and transfer of message. Jadi pastikan kita memahami konteks dalam komunikasi untuk menginterpretasikan dan menerjemahkan pesan atau makna. Number 2, meaning lies at the core of translation work. Yang selalu kita perhatikan dalam translation adalah meaning. Okay, well, that's the end of my presentation. Hope you guys find it useful. Thank you.